বর্তমান যে বল পজিশন অଛନ୍ତି ଏହି ଖେଳାଳି ଭବନ ଘଟି ବଡି ଟିମକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୋରରେ ଧରାଶାୟୀ କରିଥିଲେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆଜି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ ବାଇପାସ୍ ରବି ସରେନ ଲାଗିଲେ ନ ତାହାଗରା थप ஞானக்காய் பராப் டீம்ରେ थप मेरागिना ମଧ୍ୟରେ 29 नंबर जर्सी धरी थप बाबू और अपोनेंट टीम रे हम थप सेंटर फॉरवर्ड लेकर देवे नया वे पराप टीम दत्तार की परफॉर्मेंस दहो जाते हैं नवा माठ रे नवा मैदान रे ना पाई खेल करा तो बड़ी तो मैच क्रूशियल मैच सेमीफाइनल मैच नियर पर मोचक मैच लगे थे क्वालिफायर गेम बनी होती बाबे अर्धा से होलानी ग्रुप चैंपियन सप्लायर बिताना Alibaba FC Rongamatia Saplar Betahana Paramati Mans Mountain Koribi Gotakalan Good Champion Widi Kagitro Pokituna Sinabilam One of the particular Susan Metano Huite by Huigana Sucho Gotahana Keeper less post Dinanishita Baba Keeper Shamana Huko Budiste to Vilambo Kopila release Kori Good post to Kibapai सुनील दर बॉल अच्छी बातें कहते सुनील भाई न्यूजीलैंड रे बॉल खिचंती आचंती सेनारे नाथ क्लियर करिबा बॉल वर्तमान बॉल क्लियर करते श्याम बाबू किंतु वर्तमान अपने टीम बॉल टच लाइन बाहर को पठाइथिले थ्रो इन करिवे वर्तमान पार्टी एफसी रो खिलाड़ी भाग्यश्वरी के लिए गजा अवश्य मुझे देखी न दिले देलो आउट भाभी दिले क्षमा प्रार्थना करिबी निश्चित भाव रे फ्री किक विदाल द्वारा निको नया फ्री किक शूटिंग हुई ना सरबाला फान पे कुलसा का बॉल लगा के लूटी छोड़ने के तो तात्या भाव मध्य लापा पे फिटो Bangkage mata clear kata number 11 name Sunil bola pranama Nyamakai Party FC 20 number khiladi Munna bola pranama adalah pass Shagun shooter kata pada kon clear kind का ball clear बाहर एक आए बहुत ही बढ़िया सेमीफाइनल का मुकाबला है भाई और इस प्रकार का कंटेस्ट तो जरूर ही बनता है इस पेज क्लियर होता हुआ सुनील भाई के पास अब गेंद नामे को बोल देते हुए मैराज करना कोशिश था यहाँ पर लेकिन असफल रहे फिर से बाबलू का आगे बढ़ते हुए लेकिन बॉल लगी जाएगी टच लाइन से बाहर आउट के देखिए नंदन डिफेंडिंग प्लेयर रहते थ्रू इन चांस नंदन नाम के टीम Zahir Galaxy number 52 tak ada ball option lelde pass ke nomor dia number 8 Nathan pass lagi kena legas side cesta lagi kena common Nathan benda clear kata ke Nathan defending player defender and again ball down cesta lagi kena number 20 Nathan benda miss pass why janat number 30 miss kata ke big pass nam kata ke Number 18 ini Hoyan again ball ena bolda pass ke nama atas Sam Nathan when the clear get again defended team defender and ball touch line pe our hearts ball udin jana trail chance Nampang mera party Nathan big pass Poneda nap ke again ball big pass and kage teammates clear ke dakhil ball tidak mau bercinta cesta barambar cesta semifinal मुकाबला मुन्ना रोल लिया से এখন ডান দিক থেকে প্রয়াস প্রতি আক্রমণে লক্ষ্যে টিম পার্টি দেখা যাক সফল হতে পারে কি পারে না এখন ডান দিক থেকে আবার চেষ্টা কিন্তু বল নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন এখন সুযোগ আছে 10 নম্বর পায়ে বল রামু বাবু ক্রস করবেন ফুল সরাসরি চলে গেছে রক্ষণের হাতে গোলরক্ষকের হাতে আবার বল কালেকশন পর রিলিজ করলেন সুনীল দাগাছের বল ছিল কিন্তু রিলিজ করলেন আবার লম্বা বল বারান্ডা বল বারিসা হালকা হেডারটা নিয়েছিলেন সেখানে বাবু বাবু নিজের নিয়ন্ত্রণে বলটা রেখে প্রতি আক্রমণের লক্ষ্যে এখন ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন এখন রবি সারেন
গোল প্রাপ্ত করেছেন অনেক দূর থেকে শট, কিন্তু কোনো ফায়দা হবে না সেখানে। আটকে দিয়েছিলেন প্রতিপক্ষ দলের ডিফেন্ডার বিজাল বাবু। এখন কিন্তু স্পনে নিজের ছোট ভাইকে এখন বলটা দিলেন, মারানো বল ভাসানো বল ভাসিয়ে দিলেন। চেষ্টা খুব সুন্দরভাবে দারুণ ভাবে করেছিলেন সেখানে নম্বর 88 বাবলু ভাই। বর্তমান কিন্তু বিড়াল ছড়ে নজরে বর্তমান দেখা যাও পাঠিয়ে সুন্দরপুর গোল লাইন উপর চলে বিড়াল ক্লিয়ার করছি বল সুরেন্দা উপরে ফাউল এবং হুইসেল খুব শীঘ্র আসছে গুরুপ্রসাদ সারঙ্গ তরফরও আহত হয় সন্দেশ সুনীল ভাই কামনা করিবা খুব শীঘ্র সে আরোগ্য লাভ করন্তু সুস্থ হুয়ন্তু বলে নিশ্চিত ভাবে কামনা করিবা। আহত হল ফাউল পরে বর্তমান থেকে এবং সেটি পরে পরে বলতে রিলিজ করবে আগুকে বড়াইবে ফ্রি কিক সত্যি মাত্র খবঙ্গ করে বল ফেরা বর্তমান দেখা যায় হল পার্থ অশান্তি তারপরে সাথীকারীর নামে কিন্তু ডিফেন্ডার সেই অঞ্চলের বলটি ক্লিয়ার করতে ছিল বর্তমান বারিশা পাইছে বল অনেক দূরের শটটি নিয়েছিল কিন্তু কৌশি সফলতা পাইপারিবে না বর্তমান বারিশ ভাই অনেক দূরের শটটি নিয়েছিল বর্তমান সফল ভাবে আক্রমণ করেছিলেন নিশ্চিত ভাবে সুযোগ হয়ে পাত্র কিন্তু অনেক দূরের কৌশি পাওয়ার জেনারেট করে পারে না পেলেন গুড হেডার কামিং ফ্রম বারিশ ভাই once again good second little effort from Munna and foul consideration now is being given by center referee Prasad sir. Now Sagur is being taken free kick. It's a left ball once again, touching ball towards Pablo Bhai once again. It will be the effort. Good effort once again. Header comes from Sahel FC player, but it was a little push foul. And that is why whistle coming once again for this free kick advantage. And this advantage was for Vati and Vati FC. Header pass, big pass by Ponera. Goalkeeper after collecting that ball now releases it towards the center forward. Babluga. Grounder pass. Header comes from defender Munna and now Sunil again Munna big pass Sunil lagi deta hai kana one guy is clearance thobo hai jagane nore Ravi Yamaka Ravi can ball Ravi Saren ball diye ball very not pai brilliantly done wow mala ke end ball ka ge dina pai 27 Rabida बिल्कुल big pass in the number 21 mala ke ball thobo tarafta ke elona saate thobo chala banai opponent team contact on Bidal tarafta ke bajao kara game da ekro da bonchi touch line pare gole ni bhai jo mane touch line par saban babu dekhi khelo মনা করো সাপোর্ট টিকে ভাই মানুষ রিকোয়েস্ট করো টিকে পছপট টিকে আসিবে পছরে ভাই কি খেলকে উপভোগ করিবে টাচ লাইন পারে গলনি ভাই টিকে পছাই কে রহন্তু আমবাদ করিবে আপনারা ভাই কি খেলকে উপভোগ করন্তু যেতে বদল বল আগে নিচে বর্তমান দেখা যাও পুনি নম্বর 21 বড় বল সাহের গালজি রাইট গেম বড় আক্রমণ বড় বলছি সুযোগ পেয়ে খেলতে খেলা বর্তমান বললেন রূপে এই বড় বর্তমান কিন্তু ক্লিয়ার হবে লাইন বাহার ভাবদার বর্তমান করে চেষ্টা ছিল নিশ্চিত ভাবে প্রতিমাদের হাফ শট শুরু করে রেখেছি প্রেম পাই জাহেরগড় এফসি পাই বামপাত্রের শট সেন্ডিং বল শুটিং Burma football player Sadiq Foot Burma Huina Nasate Gapaha Huwa Sadiq Foot Hausi Perhana lagi Nuagan good news offer Gapaha Huwa Sadiq Foot Alabar Hikma lagi tu foul kena itu Thobo itu foul It is out in one advantage so kena masuk ke grup besar
नंबर 30 खिलाड़ी तुरंत दुर्दांत खिलाड़ी बनाए जिस प्रकार से इन्होंने गोल दागे थे इससे पहले वाले मुकाबला में यानी क्वार्टर फाइनल मुकाबला में brilliant goal that was from number 30 in the previous match. In this match, definitely is also trying to his level best, but it's a half chance. Definitely little bit danger for team Pati and Pati FC. 5-6 players are taking the ball. It's a straight ball to the keeper hand. And easy collection happening there by goalkeeper on behalf of team Pati and Pati FC. Number 11 now with the ball position there is Name playing the counter pass towards Sunil. Bhagwan follow. Manohar, ठीक है. बाबू भाई कोडिया साइड में मंचो सामने को पड़े आसो. बाबू भाई আমরা করে দিই আমরা যে মুখ্য মঞ্চ পছপটে রাস্তা উপরে কি জনে जो फोर व्हीलर गाड़ी रखिछंती येलो कलर गाड़ी डम्पर गाड़ी बंधु के जने रखिछंती रास्ता उपरे ताको सेई रास्तार हटाई दियंतु जिबा আসবা বা যাতায়াত সুবিধা নিমন্তে আমি প্রকার ঘোষণা পূর্বই করে আসছি তো আপনাকে নিবেদন করিবে খুব শীঘ্র যাই সে फोर व्हीलर गाड़ी से ताको हटाई दियंतु जोटी अपना गाड़ी रखिछंती ता अछि फील्ड अछि प्रस्तुत अछि अनेक बड़ जगह अछि आपण सेठी नै गाड़ी के रखि परिबे ओकरे में रहो फाइनल मुकाबला खेलेंगे वन टीम मुकाबला खेलेंगे निश्चित रूप से जीत के लिए जुनून चाहिए जिसमें बॉल हो ऐसा खून चाहिए भाई जीत के लिए जुनून चाहिए जिसमें बॉल हो ऐसा खून चाहिए ये आसमान भी आएगा जमीन पर बस इरादों में जीत की खून चाहिए इरादों में जीत की खून चाहिए बिल्कुल बढ़िया यहाँ पर खेल दिखाते हुए दोनों टीम लेकिन अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन से खिलाड़ी कौन सी टीम सक्सेस यानी कि सफल हो पाएंगे ना यहाँ पर ना तो पास बहुत जगह नंबर 20 आते हुए रफ्तार के साथ यहाँ नंबर 20 मुन्ना दौरान तो क्लोज हुई गया Dikatakan kini Sagun Banggare pone datang kena number 14 itu bina putin ball Nato berilah macam Nato malah jadi awal Nato membuat putin ball yang kena dapat ball Bupet Hujan itu Terlalu kira-kira oh my god What is up my clearance What is up for pending the ball Bupet dinamakan Barista Baris Wah tackle kintu itu Oke clear kena ball Medical clearance What is the number guy Itu jangan opsi Lomba pas Tapi apa kena dia Lebih ke dalam ada Thabo Francis Vidal back pass Babu dah lagi minta tak kena Babu dah timbang Babu dah second goal shooting dah kena bankan masih nak oleh Hanka handball try kena inate Husi long kena game central referee free kick hoiwa 40 FC तरफ dia shooting kita kena tang number 15 shooting kita kena ball and kage chesa kita no one bounce and goalkeeper Khalid kita kena tang ball Mina natin goalkeeper release kita kena ball teammate nam kita kena option kita kena pass natin Chetan pass out kita kena number 11 nam tang Tatya Babu ball ini kita kena malansai Samsai ke namtang mani tezi tak kena malansai lele berkati utara pass ke nomor number 11 natin belum sudah ke pass ke number 27 ini nam kita ke namtang Indonesia Rabi Jagir kita ke ball wow and Sagun tak ball Chetan pass ke nomor number 27 Rabi pun ambil lagi Yesus juga ini seperti Aisyah sudah secara counter ke ball mana sih ke ball counter lele berkati utara big pass and foul Tiger whistle kick Bukan lebih soft tim terhadap perusahaan fullback Jadi ucapan mokatra jone muख्य defender proteksi समय proteksi tournament proteksi गाजर जब टीम को दक्षिण वाले defend गोल डालती बुतल बाबू बाबा इलेवन गोल करे नामे पास में बारिश हल्का मिस contact बंद को बड़ी बात बात चाहे गलत सी बाबू बाबू आगे निकले बात मानते हैं अभी बढ़े बढ़े किधर आउट कर सकते हैं साइड बाहर पड़ गए 91 सेंटीमीटर लंबा जा रहा है इंटरनेशनल लेवल में जो हमें देखो
লম্বা মার্গ বলতে চালিয়ে দিলাম বর্তমান ফুটবল বাবা বাপুর বলে যদি জাহাজ গেছে পারিস তাকে বলে নবাই চেষ্টা থ্রি পাস বড় পাস সেরা করে কি ক্ষমতা দিকে দিত সুযোগ হয়ে কন্ট্রোল কি বাড়িনা নিতে নিশ্চিত ভাবে করে সুযোগ এই টান্ডা সম্ভাবনা ছুটে এই টান্ডা কিন্তু বিফল হয়ে যায় দিলে বহুত বড়িয়া প্রয়াস সেকেন্ড চাহে গেলে যে কোন টিম নিয়ে যাওয়া যায় বিলকুল নিতে বাবলু জিতবল বাবলু বিলকুল প্রভুজিৎ বল নিতে নবতাতে 30 নম্বর খেলোয়াড়ের ফাঁকি ছুটে গিয়ে দাঁড়ান খেলবো সেরাও করেছে তখন সে তো হাত দিয়ে নিতে পারবো না লাইন বারুদে চলাও না বিলকুল बात बारूद चलाओ बना बारंबार गिरमेल का बना टीम मादी कैन सुचर बना टीम गिरमेल का नित्य बना टीम समाज से भक्कु भक्कु को पलकना नंबर 12 बने लक्ष्मण तहकना की बनी बाहरे गना बॉल साबाद हो रहे हैं वन कगे छोटे गना बॉल वन क्लियरेंस नंबर 27 another ball Rabi Purabanda Satai ball Namakai Sabatin ball number 30 Thaba Babu 10 ball Thaba little man now just taking little wide and it was cross little bit deflection from Vidal and played for Natha Babu Natha will clear no yes it's a lovely receive once again now ball for Maypur and deflection happened and ball went out of the party. Zahir Galaxy Patagon this clearance. Botakan Poneda Zahir Galaxy Patagon. Moving to the out here. The runners are in the Amusha.